राधे राधे सांग माने। आज आमे पढ़िबा श्रीमद् भगवत गीता, जानिबा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र रे कहिथिले। भगवान श्रीकृष्णंकर मुख निसृत बाणी जहाको आमे माने आज श्रीमद् भगवत गीता रूप में पाई। आरंभ करिबा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे सैन्य दर्शन। श्लोक 1। टोटाल 18टी अध्याय अछि। आमे प्रथम अध्याय पढ़िबा। प्रथम अध्याय रे प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र उवाच कहिले धर्मक्षेत्र रे तीर्थस्थान रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे समवेत होइथिबा जुजुत्सवः युद्ध करबाकू इच्छा करुथिबा मामकाः मो दल पुत्र माने पांडवाः पांडुपुत्रगण च एवं निश्चित भावे किम कौन अकुर्वत सेमाने कले संजय। हे संजय। हरे कृष्ण। अनुवाद। धृतराष्ट्र कहिले हे संजय मो पुत्रगण एवं पांडुपुत्रगण युद्ध करबाकू इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले। धृतराष्ट्र संजय को पचारुचंती मो पुत्र माने आ पांडुपुत्र माने युद्ध करबाकू इच्छा करी कुरुक्षेत्र नामक तीर्थक्षेत्र जहाँकि धर्मर क्षेत्र से स्थान रे एकत्र होई कौन कले। हरे कृष्ण। भावार्थ। भगवत गीता भगवत विज्ञान अटे। पृथ्वीर चारिआडे समस्ते यह पाठ करନ୍ତି। गीता महात्म्यर गीता पाठर महिमा कथा कुहा जाइछि। सेथिरे कुहा जाइछि जे व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णंकर एक भक्तंकर सहायता रे बड़ यत्नर सहित भगवत गीता पाठ करिबा उचित एवं सेथिरे कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या बा मतामत न जोड़ी ताहाकू बुझिबाकू चेष्टा करिबा उचित। किपरि भगवत गीता को भल भाबरे बुझिबाकू हेबो
ताहार उदाहरण भगवद गीता रे ही अछि। अर्जुन प्रत्यक्ष भावरे भगवान ठारू गीता बाणी श्रवण करिसेंति एवं से जेपरि एहाकु बुझिले से समस्ते सही परि भावरे बुझिबा उचित। जदि केही भाग्यवान लोक कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या ग्रहण न करी अर्जुनଙ୍କ भଳି गुरु परंपरारे आसुथिबा गुरुଙ୍କ ठारू भगवद गीता बुझे ताहा हेले से समस्त वैदिक ज्ञान एवं पृथ्वीर समस्त शास्त्र ज्ञान को टपी जीव। अन्य ग्रंथ मानंकरे जहा सबु अछि सबु भगवद गीता रे अछि, किंतु पाठक आहुरी एपरि अनेक कथा भगवद गीता रे पाइब जहा अन्य कौनसी ग्रंथ रे मिलिब नाही। ताहा हेउछि स्वतंत्र मानदंड। यह हेउछि पूर्ण भगवद विज्ञान, कारण यह प्रत्यक्ष भावे परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारा कुहा जाई अछि। धृतराष्ट्र एवं संजयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ महाभारତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ए जो विषय आलोचना କରାଗଲା ତାହା ଏହି महान दर्शन ग्रंथर मौलिक नीति रूपे प्रतिष्ठित होइछि। जणा जाइछि जे ଏହି दर्शन कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे ही प्रकाश करा जाई अछि। कुरुक्षेत्र केउ अविस्मरणीय वैदिक जुगरु एक पवित्र तीर्थस्थान रूपरे ख्याति लाभ करी आसुअछि। जेतेबेले भगवान स्वयं धराधामरे लोक शिक्षा निमित्त उपस्थित थिले सेतिकी बेले ए दर्शन भगवान को द्वारा कुहा जाई अछि। ए उपरोक्त पदरे कुहा जाइछि जेपरि अर्जुन गुरु परंपरा अनुसारे स्वयं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ ठारू भगवद गीता अध्ययन कले बा भगवद गीता बुझिले आमे माने मध्य ठीक सही परी निजर मतामत न देई गुरु परंपरा अनुसारे भगवद गीता को बुझिबा उचित। धृतराष्ट्र एवं संजयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ वार्तालाप समय रे एक कथा वर्णना करा जाई अछि जे कुरुक्षेत्र हेउछि धर्मर क्षेत्र, अविस्मरणीय क्षेत्र, जहा कि केबे भी भूली हेब नाही, स्मरणीय रहिब काल काल पर्यंत। स्वयं भगवान ही लोक मानकर शिक्षा पाई कुरुक्षेत्र रे ए धर्म ज्ञान वैदिक ज्ञान भगवद गीता देइथिले। एठारे व्यवहृत धर्मक्षेत्र जेउठारे व्रत विधि और धर्मनीति अनुष्ठित हुए शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे, कारण कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे परम पुरुष भगवान अर्जुनଙ୍କ पक्षरे थिले। कौरव मानकर पिता धृतराष्ट्र युद्ध रे तांकर पुत्र मानकर विजय संबंध रे बड़ संदिहान थिले। एही संदेह रे पड़ी से तांकर सचिव संजय को प्रश्न कले, मोर पुत्र और पांडुଙ୍କ पुत्रगण कौन कले? से एक कथा भल भावरे जानिथिले जे तांकर पुत्र एवं तांको सानो भाई पांडुଙ୍କ पुत्रगण युद्ध करिबा निमित्त दृढ़ निश्चित होई कुरुक्षेत्रर युद्धभूमि रे एकत्र होइछन्ति। तथापि तांकर प्रश्न बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। भाई भाई मध्यरे हेउथिबा युद्ध रे गोटिए आपस मिलामिशा हेई जाऊ एहा से चाहु नथिले, किंतु ए युद्ध रे तांको पुत्र मानकर भाग्य कौन हेब ताहा ही से जानिबा को चाहुथिले। एठी धृतराष्ट्र जेतेबेले संजय को पचारुचंती कि मोर पुत्र माने एवं मोर सानो भाई पांडुଙ୍କର पुत्र माने कुरुक्षेत्र रे जाई कौन कले, सेतेबेले से संदेह रे थिले। धृतराष्ट्र जन्मांध, जन्मरु से अंध, किंतु एठारे स्वयं भगवान दिव्य चक्षु तांकर सचिव संजय को प्रदान करिथिले, जहा कि संजय निज चक्षु रे कुरुक्षेत्र रे हेउथिबा घटना गुडी को
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ହବ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିରାମ ହଉ, ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ହେବ। ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆଉ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର। ଯେହେତୁ ସେଇ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। এই କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିକରି ସୁଦ୍ଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଏଠାରେ ଖୋଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେଗୁଡିକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ କୁଳବାଳୁଙ୍ଗା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶବ୍ଦର ଯାହା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବୈଦିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଶେଷ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ସଚିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର, ତୀର୍ଥର କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ ସ୍ଥାନର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। କୌରବ ମାନେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଂଶର, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ହେଲେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇଛି, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ এই ଯୁଦ୍ଧ ପରେ এই ଯୁଦ୍ଧ ଥ୍ରୋରେ କିପରି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଯେପରି ଧାନ ବିଲରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏଠି ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇଲି।
एटा एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता मु मौलिक रूप से उल्टा देखले देखा जीवनी कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कन र स्वामी प्रभुपाद लिखित है गीता जहाँ बही रे लेखा जाइछि वो सेटा ही आपण को मानू पढ़ी की सुनाऊची कारण समस्त पाखरे गीता पढ़ा को समय न थी पारे किछि जण व्यस्त थे तेणु मु आशा करुच्ची आपण मैंने मो मो द्वारा आपण मान कान भगवान मुख निसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीतार आपण मैंने शुणी पारती बस एतिकी राधे राधे हरे कृष्ण।